Hello guys, yan, good morning. Yan, magluto tayo ng miswa. Yan. Tsaka to, fresh from QC. Yan. Ayan, shoutout kay paring Aaron Malyari. Yan. Guys, kasama tayong bawang. Ayan. Yan natin to sibuyas na pabida-bida, sabi nga ni Idol for the boy. Luya, tayo ng patis. Lagyan na natin to. Ayan. Kolesterol. Tabuhan na natin. Guys, kumukulo na. So, ilalagyan natin ito ngayon. Meron pang tira. Ayan. Crab paste. Ayan. Crab paste. Ayan natin. Ayan tayo kung paminta. Steak. Lagyan natin itong miswa. Crabs na crabs. Yan. Shoutout sa iyo, paring Aaron. Ay nina, fresh from Quezon City. Natin ito, patola. Ayan, pinatil na itlog. Sabaw. Takot. Mga kain na. Ayan guys, luto na. Sarap. Pwede na. Ito na guys. Kainan na.